Crowdfunding ili grupno finansiranje predstavlja način prikupljanja sredstava za realizaciju neke ideje, projekta ili pokretanja posla putem inostranih internet platformi od strane veće i nepovezane grupe pojedinaca koji mogu dolaziti iz različitih zemalja širom sveta. Informacije koje pružamo u ovom videu dobijene su istraživanjem prakse grupnog finansiranja i na osnovu studije sprovedene tokom 2018. godine. Grupno finansiranje na bazi nagrada u Srbiji, analiza prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira u cilju većih društvenih i ekonomskih efekata, koje su sprovele autorke Jasna Atanasijević, Bojana Tošić, Olivera Pavlović i Jelena Todorović. Crowdfunding kao alternativni način prikupljanja sredstava u Srbiji se najviše koristi za realizaciju neprofitnih ideja ili radi pokretanja poslovanja i plasiranja novih proizvoda na tržište. Autori crowdfunding kampanja odlučuju se za ovaj vid prikupljanja sredstava jer za svoje ideje ne žele ili ne mogu dobiti finansijsku podršku putem pisanja projekata na domaćim i stranim konkursima, bankarskim kreditom ili učešćem na raznim korporativnim ili neprofitnim takmičenjima, koja najboljim idejama garantuju nagrade u određenim novčanim iznosima. Crowdfunding se sprovodi putem internet platformi. Autori kampanje ovde mogu prezentovati svoju ideju i zatražiti podršku od publike u vidu donacije. Individue koje su zainteresovane da podrže datu ideju preko crowdfunding internet platforme uplaćuju sredstva koja potom ležu na račun autora kampanje, a zauzvrat dobijaju neku nagradu ili proizvod koji se razlikuju od visine iznosa podrške. Ovakvi pojedinci su podržavaoci kampanje i nazivaju se bekeri. Nakon uspešno sprovedene kampanje, autori su u obavezi da svojim bekerima poštom pošalju nagrade ili proizvode koje su oni odabrali i platili tokom trajanja kampanje. Odluku o načinu slanja nagrada iz crowdfunding kampanje autori donose pre početka same kampanje. Kako bi precizno odredili čitav budžet koji im je potreban za sprovođenje kampanje, oni proveravaju i cene slanja pošiljki različitih težina, kao i cene njihovog transporta u različite zemlje. Na osnovu toga donose odluku da li će koristiti poštu, DHL, FedEx ili neku drugu lokalnu ili međunarodnu kurirsku službu. Autori kampanja, odnosno pošiljaoci, najčešće se odlučuju da svoje nagrade šalju koristeći usluge Pošte Srbije, pre svega zbog povoljnosti koje ona pruža. Budući da crowdfunding kod nas nije regulisan posebnim zakonskim okvirom, prilikom slanja pošiljki u okviru kampanja grupnog finansiranja primenjuju se pravila i propisi koji važe i za sve ostale slučajeve. Pošiljaoci nagrada iz crowdfunding kampanja u Srbiji često nemaju dovoljno informacija o poštanskim procesima i procedurama, pa se dešava da nagrade namenjene svojim bekerima pokušavaju da pošalju i po nekoliko puta. Nedostatak informacija odnosi se pre svega na propise koji regulišu način slanja paketa i pismonosnih pošiljki, pravila koje se tiču toga da li se ta pošiljka šalje u Srbiju ili u inostranstvo, kao i na uslove slanja pošiljki u zavisnosti od toga da li ih šalje fizičko ili pravno lice. Svaka podrška u vidu saveta i preporuka oko ovih procedura pošiljaocima nagrada može puno da znači, naročito imajući u vidu da prema nalazima naše studije prosečno vreme slanja svakog pojedinačnog paketa u inostranstvo u slučajevima kada prethodno nije pripremljena sva potrebna dokumentacija, traje u proseku 40 minuta. Ova procedura se multiplikuje kada je reč o slanju većeg broja pošiljki na različite pojedinačne adrese, što je uobičajeno kod slanja nagrada kod grupnog finansiranja. Kroz proces slanja nagrada iz crowdfunding kampanja, pošiljaoci uglavnom prolaze samostalno, odnosno bez špeditera. Sve pošiljke donose direktno u poštu i često u jednom navratu šalju veći broj istih paketa i pošiljki na različite adrese. Ovo je ujedno najlakši, a često i jedini način raspoznavanja da se radi o slanju nagrada iz crowdfunding kampanje. Ponekad pošiljaoci mogu na paketu napisati naziv crowdfunding platformi Indiegogo ili Kickstarter na kojima je sprovedena kampanja, ali to nije uvek slučaj. Prilikom slanja nagrada iz crowdfunding kampanje, za autore je veoma važno da se informišu o osnovnim pravilima i procedurama koje propisuje pošta.
Način slanja pošiljke pre svega zavisi od njene veličine, pa se pravi razlika kada je reč o slanju paketa i pismonosne pošiljke. Pravila su različita i u zavisnosti od toga da li se pošiljka šalje bekerima iz Srbije ili inostranstva. Važno je sagledati regulativu koja se odnosi i na izvoz proizvoda i poštanska pravila za slanje robe u Srbiju i inostranstvo. Razlika postoji u zavisnosti od toga da li proizvod šalje fizičko ili pravno lice, jer fizičko lice može slati nagradu kao poklon, dok pravno lice šalje svoj proizvod uz fakturu. Nagrada upakovana u paket u unutrašnjem saobraćaju ne sme prelaziti težinu od 31,5 kg. U pošti se predaje zatvorena i popunjava se paketska adresnica. U smislu sadržaja paketa postoje striktni propisi, ali i ograničenja koje je najbolje provjeriti direktno sa poštom. Za pravna lica prilikom slanja pismonosnih pošiljki postoje određene pogodnosti, koje se definišu ugovorom o poslovnoj saradnji sa poštom i u skladu sa važećim cenovnikom. Ukoliko se slanje nagrade od strane pravnog lica tretira kao avansna prodaja, a proizvod organizatora kampanje je zapravo nagrada koja se šalje u Srbiji, uz njega treba priložiti fakturu na srpskom jeziku, u kojoj je uračunat porez na dodatu vrednost ukoliko je pošiljalac obveznik PDV-a. Kada je reč o slanju nagrada u inostranstvo, osim kada je u pitanju klasično pismo koje se šalje uobičajenom poštanskom procedurom, primenjuju se pravila koja se odnose na izvoz proizvoda, kao i procedure koje se odnose na otpremanje pošiljke u inostranstvo. Procedura i prateća dokumentacija razlikuju se u zavisnosti od toga da li je pošiljalac pravno ili fizičko lice. Sama priroda pošiljke također može uticati na režim slanja i izvoza. Uz proizvod koji se šalje u inostranstvo od strane pravnog lica prilaže se original faktura izvoznika u kojoj se u skladu sa zakonom ne obračunava PDV. Faktura mora biti na srpskom i engleskom jeziku, a datum njenog izdavanja isti je kao i datum slanja proizvoda. Također, pošiljalac koji je pravno lice i šalje pošiljku koja sadrži robu komercijalnog karaktera, obavezan je da za svaku pošiljku popuni jedinstvenu carinsku ispravu, kao i odgovarajući broj primjeraka obrasca carinska deklaracija, sprovodnica i prijemni list. Uz par izuzetaka u Srbiji skoro sva roba koja se šalje poštom u inostranstvo, bilo da je reč o pismonosnoj pošiljci ili paketu, podleže takozvanom carinskom pregledu. Ove pošiljke se u pošti predaju otvorene. Prilikom slanja u inostranstvo, važno je informisati se da li su artikli koji se šalju zabranjeni za uvoz u odredišnu ili transport kroz tranzitnu zemlju. Dozvoljena masa paketa, označavanje i visina vrednosti paketa u međunarodnom saobraćaju zavise od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje. Sa internet sajta Pošte Srbije ne može se skinuti ni jedan od obrazaca koje je potrebno popuniti, osim obrasca za izvozni carinski list i njegov dodatak. Ostali obrasci su postavljeni na sajtu pošte, ali tako što su rubrike popunjene i služe kao primer kako se ova dokumenta pravilno popunjavaju. Kako bismo autorima kampanja pomogli da svoje nagrade pripreme za slanje bekerima, prikazujemo tabelu u kojoj se vide informacije o dokumentima potrebnim za slanje pošiljki. Više detalja također možete pronaći i u našoj studiji. Crowdfunding kampanje često su inicijalna kapisla za realizaciju nekog projekta ili promociju proizvoda, a važne su i u izgradnji zajednice korisnika i potrošača. Proces slanja pošiljki omogućava da proizvodi i nagrade iz jedne kampanje stignu do svojih korisnika, a time se gradi odnos poverenja među svim članovima zajednice. Uspešno pristigle pošiljke znak su uspešne kampanje.